107.9 FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Ça vient de humour. Non, quelquefois, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le Dieu a monté. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. La meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Aimer, désirer, adorer. Ministre Munyaki Noé, secrétaire voulait parler Noé Nanara, citoyen Louakane Noé, juge voulait parler Noé Nanara, opposant Bokane Noé, la Guinée Moukana Wade. Tabarikala, Basko Tulmati Fanye, Nere Tambare Yatema Sotodi, Arimema. Di sungoriki ke arima dongwe mumbara wakabu mugabu siga woma wotantulmati fanye birin di dunia tungu nani birina radio nyalama woma émission tandebe ma alo na kulunkiana re émission na kelrene alo ko basket badde fanga yare to la Guinée kama yare makana mumbara wakabu mumbara muga auditeur et tulmati fanye biringa bu nere na Dakar belrema nere na Asie belrema internet ma Facebook ma waspari light mugaxe buiska wo birima to arime ma tumbui nani ananna woni wonna tabode ma frin nanna ya unga siga unga ma paneliste rabu monsieur Abdul Souma a connecteri abala faba talo suma yake unna kolombe wonso ma lambede nama ina so idagine talama unga siga uhayo belrema unga tumbinye rabi unga palenisi alama rebu azoi bangura azoi bangura inumari. Salam alaikum Leo Bangura Baskot Radio Tulmatikende. Salam alaikum. Alaikum salam. Tombi musena mbara nga premier rebu Radio Baskot International otande darago Tulmatira wagai sumoyi gagigera tandegbema na dangima hayume barali la sarate muyi Amerique belagama Baskot Radio International Tulmatikende wara okonye mama sa kifaira sina na remo risengi fura na la kere fa fura to fankaya ma tombili na wonyira na numari so wonyira yi so wori yume dongwe nya ina mato shuma game nyela ngina re ki nyela ngin kifa nyela ngide nyela ngide sebe ibara so ma kwari ti baka sali tinanara ubi sali tinanara ya fa isoko na iki ya isoko na kilmeni na anna shankir luti roma nga kirimi to fankenya ma tombili na nara tombili singefi ni mosera ina matu logun dengiri ke gboro na ganyama belaga sa ne yi to borogima to o mama kiti anta kui
Yati. Marché anta ina ke bila sa ni ameni na ku ina to bolo ina to ina sana wala kombos mais la gina ka citoyen boro inde fana citoyen ko binde fana la ne fana na to ngovena so makitire na matu pama na ndefala dinga pira wala kilmeni wo matombili free ande wo ma sorbe general Nour Cham Laurent Dengira Bella na saya mostor ne pama na ndefala dinga fanga pira wona kulo na saya fi Dengira kana Dengira la ribera pama na ndefanya garande na fi fana wona kilmeni wo matombili saka ande yi uma électricité finara la Guinée terra sur la Guinée yira ika énergie société ka énergie kasisa dubate na den hunyira inu yimole muture umpama na ndefa de na fefa na fe dengel kana ga na fe panya ba mana nyama ba kina kenya mam umotombili nani andi ina mato akulu wonne tatungone wona krean fera tungo wonga kinyi be yiko yake la tege na ganseli ndi hanye na laptani ndi barbone nira ina wonga bela kumala wonga ni makiri na kuyi na biye na gasonyira ndana mfama na dalwe malandi dalwe na na so suma lettre ona ra samanema asa famille de kirenkre mali ni na mori so radio baskoto tumatikende binna langi ga binya soto o ga sumo tande be nana ra wasalam tabarkala azoy bangura mubara ndwalsa mubara muatu matifanye biringa bu donc on a folo ma maji yi togoborogi wona kolon yi togoborogi fe wona falane ji fe mu folo toure azoy khamadinde muguline be anaga he monsieur bangura togoborogi conteneur do be idendende menna fambure kabude be l'air biring fo mu yitoro borogo khirime mais mu makulu sese borogo mais na l'air ma conteneur na nu dori mi ke yati makulu toro borogo ina na ku yati kanyi a video rabarne wonna a wonta fere soto ya atanlu wombe wonna kanyi ga video ku isamene nyama garame aji fe alerter ne conteneur e bara fo e bara dogo irende meni mais on fa kolongu korone kiya borona ni conteneur seziri e fa ni ay dorne men ni abara signaler autorité be alkotu autorité à disposition tongo parce que c'était des conteneurs kiya fambara wayan koro ana lola wona kiya boro tongo mene to wona kula ba fa bi hanji fe moli a wona kula na wonsagwe kona na lola dilerma mais atanangi conteneur et seziri azoy yati ato asedi anaka sa inu autorité ra disposition tongo de dina sa nyama bela yi don se mufang iyo autorité nangi don se tongo sone sa wore Dar Salam wona koloni dar o makombo sinye wona koloni Dar Salam fe mu firer sinde hayto Dar Salam fe mu firade voilà yamiba yi togo borogi na gansa men ni population dingi togo borogi nanna suma gani una video eto yati yazo afeba findi kontofil da kifani nyama para kontofili kifani mais na gamire kontofili yati alpha konnera gouvernement eto fana la timfe e borogu mo bore ne environnement ga walimara a élevage nanga walara parce que abara faso yirende ndeli fe miyomu ma responsabilité fait donc fait parce qu'on a ko remaniement nan fa fait ki bon ina remaniement tan na kelo makolo voilà maintenant ji toga borogi senaga amagawu didi na ganji video rapare arix nan tongo kono ana na ba on applaudissait bon moment nabe parce que la gina kala ma wolina kine iyo musemiri magaru azoy commerçant de barasiga e togo tongo sa maga fe e sa congélateur qui il est ina matife so ino sungori borera mige ma moins cher yati alpha konde ga gouvernement gani doy amba
parce que ma kolo irresponsabilité moi le mundu ntaya wallahi ma kolo irresponsabilité moi le mundu ya ira population gitoro nous la mana asiga ayili genu egang nous fait parce que kolomige toro kanere et senebane et limane wona to wona dime na vla fe mbodende wole mabe togon boroki yalla na fala mane alpha konebe hamu itano masonara killa dan sana kontera tan dife muraba wona to ne lan sana kontera tan et na la Guinée accusé à qu'il y a des affamés là-bas lan sana kontena atan wa affamé munabi mule aw wombara masi dunia be khurubura tan alla Guinée ka affamé ridara régime ra sabura alva konda régime kominara jita muda la Guinée wonira gouvernement korboenara ndime to e kombo nyoke matongo fe e mutowa suguma ina towa sugu Allahu akbar ma vampa abaira Allahu akbar anda aba won konto fili anda ngina nu cham rafare wonna gambe nu cham wonna kolo afalu kyoki nu cham awalgne jarme bade awalgne jarme bade wonna gambe muta amura fangu mura sori na mura kolo service rendu ira boribe la musefima hebara pele au moins agana honneur tankolebe nana nabama wonna gambe Alpha Kondeba tundi honor radandi new chamma ulena ra nondina umakulu mubara wuya yetu mubara message yetu Alpha yi general masor be nur cham aga ke do bogui imri kontimane aga kesi na aga kesi pour dire à kesi do bogui honneur yo mo firama Allahu akbar sorry na nu chamra mrinara beson konantina mrinara nakha mriha konante yara gatama alfa mu faubedi didi fure mato afure sera kiana re amba na makini bon ku makini Wonga Mayara Alpha Konde ila mera nu chamra gatatina muntama na ala ya fama sorry na lukyoki na lukyoki wala mora honoré iyo il faut qu'on a ma honneur droit na rasori be droit na rasori be ima fife gama de passer to kono ma aga droit na ra iyo esera etene eteba serera ga yonke so etana ne diboloma ngam fam konto filiri ministère de la défense communiqué garangene e fa fait honneur rendu ama bamba madame Mustafa na masara yi don wera Mustafa na masara yi instruction fi Alpha Konde ba instruction fi Allahu akbar manga kobi Alpha Konde yusio muna wonye akolo ga ta na photo popa yi naki ana wuki gare min naki Alpha wonye na ge birim masima ha mbaba di togo borogi era kelgna ma ganya ma faga parce que Alpha la Guinée Mourafa Alpha ma la Guinée Camara la Guinée Mourafa ma la Guinée population Mourafa ma biyon mrinara Alpha biyon mrinara anamu gi itulmatide et sabarde Léo yi toboro rife namato contrôle de qualité na inamato ministère du commerce nana inamato élevage nana inamato environnement ne bilimbe na ife kuya bilim to sigara Gati. Et bien, c'est des responsabilités situées il fait quoi? Moi, il te voit te bourre toi la sourou, ben il fait rien gaso, à Kikeria, à Rieria, qui te reborre l'intama, il fait l'intama. Gouvernement a à disposition Yotongo, et mis à disposition Yotongo,
lagina ka awana to arrêt cardiaque bon wonwani fure ko moli birim bon wonwani fure ko moli ya ma wonwani isungorira ame mane ganyo abaranyo ganyo tinamuna ganyo abaranyo ganyo tinamuna ina so yi marché na ngul vraiment avaria imuna to ma dunia de me market avaria on bina ko avarita jena vala avari c'est borogi ina marché avaria donc nana kamache c'est borogi ama tide nanaki borogo ya sina na mentana borogo ya enquête ndira ba de meni nali ginedina ji poti ana anti da TV ana dat masaraf ya ragbe dat sanama anye baranyo nkate moli bin na ba yi administrateur na ta marché meni ala ko mono sumunde ano khibari so de ngida aha nyenyo ina reki marketing na dibe c'est na di marketing kube est-ce que o menri c'est rafi romma be mri imuna da mana yusuma na gorma furi kui ay fera ba mun tere nama alpha muno alpha bara findi ka gouvernement korbo enira ka gouvernement muno ma ke tira tanun kasori fo fili yembenira yembe mudo fo mudo balagina ka routing balagina ka mayele akul madenda alpha yi gouvernement criminel na alpha ka gouvernement na election na ba bine election na ba bine ne gani c'est-à-dire yo muto ngona lera fala fi mugina kan tiga voter de 300,000 amu 30,000 maximum sari anu fure nu bogo na leri ne yati kuna fi tubana dengi e va fala sono e bo mo sharia sadagira ona kan tiga sel kenema na kan ministère manière de asori ki mbaga pito ko nanye bulanga nsanyema ntirbe minerbe ki riato makiti ya esori awada ko nan dinga nara beterbe gorogi pe élection état vla élection magbile wo mo élection magbile wo ska ura wo teraba assemblée là ba bine rentrée parlementaire ba bine nyama rafi nyama ha e fallait ba match da ba fi to won ba ska binde on fait bien fallait bien radio élection rejeté muti e mu rejeté ay to bolo fe fandin duniera ananga din kona kreki lagina katiri don te fanya ma domma sa so fanya na faima ibras ga ini to tongo gundi fri ina wul mo wa gundi suli ina wul tongo nani lagina katiri to domma sali namma tuma game to ya la fi manana pa muna to na yaye kui gi to wa fangine din de na tan kombo set mameni kamyo a wala makiana ga afanyi da tete mana kine ayi da tete mana kine ayambar na gamfolo tutuge ne balai bomuma ne duwa u magandi mabe na ga ma alaga na alaga suma gina alaga bu mu kuma be wara bu mu muy doy moli da ba Allahu akbar lakini ka birim furaki do je boroko ina so makiti ina sese to nyer makati kui a pri fanyira ba lakini ka sania sonia na fama isese sare to van wongwani amu fansi fanyi mara unagli nan timalagina kara isese je vraiment frinde mi tengsa ubiya nani ulufu una saradi se fanyi mara do se fanyi mara alima kikekere na luba lohun kire karmo yambara sa dat mafindi nanan bar lagina ka garuto alagina ka khemme untan nagi fanna farma un kuibiri sangi nara Allahu akbar alfa konde na ga gouvernement tamu gouvernement molita comme kike nan valuri awa kike nan valuri fe mara de ekelmana je mu fama ekelmana namba ekelmana na ke mukella kiyande ekelmana kiyande unga mase so Abdul Sumaira Abdul Suma assalamu alaikum Suma Rabe una kulu ha to borogi na tan wala riki mba etanan di are sumi Abdul Suma Salam alaikum alaikum salam ina muna sali da falabedi suma tɔgɔ dɔ yimuna suma ni ngina nduma suma tɔgɔ duma astaghfirullah chicken wings mutamaya ma donc tɔgɔ fe tan bangure anu sille ne kera naki donc hal kamari yimuna fe yama
Moutamami Moutaroyo Momadoma. Voilà. Donc vraiment, bara Garakini Bin Rabou et au Matumati Fani Radio Karlankira. Et Singe Ntan Tanture Bilema ou Mariginama. Narambara no Songori Fido ou Ma. Il faut Ninguna Nabra Fame qui, parce que qui kene qui n'a moufir Dali Birima. Ala Firema. Nana Kire te Kana Fire te Kana Giling. Ala Baraiki qui fi Untan Nerema. Nala Marandi Neribirina Bari. Ala Resu Soudi. Alama minamba. Unar ba Unitebe, Unar ba Moboribe, Mobarmiribe, Nerebar Dunelu. Alors, mal appris birintungu qui formera. Amina. Andanginara, Nire Fala Marandi fi Moboribe, Harle Salumana Canere, Aratanga Macanere Baluma, Alanamiko, Inyama, Alaranala Marandi Tongo. Amina. Mbara sonte dinaran sotogi songori qui Furi Krayama, Fare Krayama, Accident Krayama, Uma Kuntigi, Alo Nurucham, Nira, Dunyelu Kisrefera, Ungama, Ariat Conte, Uma Furi Birimara Dunyelu, Iki, Alaharian Nafima, Alaradima. Amina. Untan Nere Fankantama be vraiment Alaro Maloro Tadikuya, Alarai Furinya ou Mokuyara. Amina. Ala kunyidi birna tanga masibu ima fini masibu yura. Amina. Tanna mene fena gambiri wonsoto fe. Ma falamade o ma leader be ma ku. Ma falamade khonyi be ma ku parce que to woni refa fi le gine ki. Afa boro ba mu boro ba. Le Borola Mongamara Corsique Nanti Kama. Est-ce que la Guinée est besoin de trouver tant importé Fima? Meni. Ntamena na Marori Kandera. Alva Nana vola faire a colonie fait une bras. Président importé, Mali importé. Perendel Wosoto. Perendel Wosoto, Moulamare, on a conséquence, c'est-à-dire faire un ranira ou sotori. Radio a killé un amour, on bourre fond de beau, à la connaissance tanga makianere. How no ni doko, toko importeritana, a boroba, muboroba, on a colo masantiana dans une. Tokwe, à la matokwe, Irana fara Inde, ou à fara Amérique, à fara Mexique. À sa congélateur, puis à sa conteneur, puis à Rani Hamburg Betemalo le Guinée. Anemeni a Ramini Pora, Asga, grossissé face au détail Fatungwe Ranisa de Romadina. Itana ze kelmeron Kindia, Dabundi, aviation, Ivena Toro Tungwera Dung. Notre trajet n'a rambini fala au Geneki. Est-ce que c'est un qui n'a la Marayusi? Moutan Toro Colonne. Moutan Toro Colonne, Imamara Mo, wa sogona logoy, wa fagana logoy, wa nyina logoy, wa dunna logoy. Kono Toro na nganyera mo Océan Atlantique. Afa Hampora Conakry, akil Poro Conakry, afa Dubrika. Akil Dubrika, nabira fagdi, asa fag po nyamane betenamo. Nda nwa mana conseil antifi, unga kile nyira. Unga woni ba gisi importer fari. Amufa wo masanti abe. Uma commerce tameni ba ma farigo. Uma gouvernement mani ba ma farigo parce que facilité nan naki tambe. Nanan soni tambe, nanan seri borgo. Yati. Wontan nerewa mo ni ratanga fi. An wontan nerewa mo population kan sensibiliser fi ni ratanga. Wala mo nga conseil nan fi ma. To ko borgo ba mu borgo ba ha importeri vraiment une réalité. Khali khawama idonsi ra goro fene fui parce que ina ga donsi na fatira sirira khawama donsi na goro fe fati ne ga fati dandamma a energie fi fati me ga kande ira no fene ndi sodi wonno wonni ba fto ko importi fari anaki namba wonna ko na to ko importi kasare na sa halo ndo bo ina ga meki Amerique be o fure na gamma gastrique o fure na gamma cancer o fure na gamma fure nyaari na gambrina be cholesterol
parce que bangure tamini ba matoro chicken wing tan farigo donc ni ma fini bina donc won kata mané won tanto dogo na misale to bi woni émission moli créé wala malo ngami sensibiliser en Afrique africaine tamu besoin to tan importima parce que khali to yore ito gole kirina sara nana rasege ibara no yara to kuleti de ron ha fasali o mo ni ba ma to fe fari pourquoi o mo ma to ra moma mi rende mané a biri muno ma to ra modi parce que on a crié en déloger et canres je suis d'accord avec ça mais o ma to ma tina la Guinée a kolona ni rini ra to musarama parce que ra to sari roro era to sari to roro nana mire era le territoire importira naran sari mukioki iyo ami seyo sara naran sari mukioki akolon conséquence ngena fora miri ni se sera guru me furiki illa mara findisi daga muina na se firenana ntangili na antima belo nga autorité condamné sindi autorité de belo nga melili o ngo mo population na sabari conseiller reni ba fe fari ino mo fe ne rira bari et kambe rakati kana rabe et kambe ne rira reliti to importer xale fale ne be 1000 francs xale fale ne be 100 francs to importer mu fa won tambe autorité tan abara fi rombe autorité na wonira na haita kan gasari iyo na haita kan hunkatari akolom fenen nana yo kono mayne mi khima ino me ragle ti din mi khana ena parce que di fe bara li ngagle ni ti garama amun ma gigira kamaleri yati wala singera mi ki yo koritera ndambe rawlu ni takani yati e wali na samara di furena na la Guinée iki daga mu munduna makiri munduna yo autorité na na ba fi mo population be pour le moment amuna ni re man no maminité kraya na ran ni re te kan ni ratangire te kan degire te kan balo depuis furena ga bra yo autorité bara na kraya fa noro population ma don damula gara hawla mo ngono autorité ta mosono parce que ndambatire yo namuna mumma kimba hala fasali onne sare fi mani rawon magaga mais tambare ko beso wonna di autorité tambara ko beso la ginetira donc onno ma na badi onno ma mi xey sensibiliser mané hali umma wadi muni be hali mi rimuna na hanno mi ni la tangadi hali mi rimuna na xey protéger ma wonni tan sensibiliser ma sono autorité la ma na na dibe itangana be te kambe hala saka ina na gireki ere nyoko sayete kangonde ere te kan nyoko se romade iyo parce que on a ranto fetelima non la Guinée kayo nana ala mere boyemi ou autorité tamare go lule woni ta kanyira ana kinemba peut-être que Moufa Kolongé, so on a fait quoi faire Bourgogne, mais vraiment, leur barani les Guinéens, Birillam Maranga Kirirasi, Marasi Narama, Arano a été quand Yorosada a été Congo. Yati. Pour Mounaraba, on a le Timurien Fune qui n'a ramou ou ma compte fil Kirimba Ombe. Wundanam Foa Mounita Sophie compte filira. Donc dans nos marchés ici na mabili trophée tant muno ma détail be décidé ama kini nara la Guinée tamari boribili la Guinée katanga to borito ngasa ma kini na nek ma ya dina parce que to roya do se ramanker la Guinée ima fala ma wonna désert namma parce que to roya muno ma dégiri désert namma désert muna la Guinée isan sena gambin to baluma adundana na la Guinée to na pays tamula matofira untantoro kan ngasa aboro itungu unata umrira donc kuntano mana ran faladi di to fi we nima
wonga ka kiri ni ire ta kan tungwan charge fe be na rera menge sai ma tungu mete aka imune mama itanga créer ta kambe esa noma to ko sare ko kiki refo ma to ko nan dun fi wonga ka kiri ni to ko na kan na moma afindi konakra afindi futara afindi dedera asare ko kiki na to ko nan sara se fati parce qu'on te dit to importer sara fe ya to ko importer rafi da mane afa boroko ba mu boroko way bay to ko importer sara fi nan na mu fam ba cholesterol bo amu fan woyi banara ndan na fala fe ben tam ma point de vue nan neki kayno afale mu no mo do to ko fari amoy mu ne ira I wakili bongora agulo monsieur Souma ya non dira fi dira nam gouvernement Alpha Condé atana yi fe sembe so di Alpha ga ma se yo ma se ya me mane kay si bara dengi nya tunguna na ora fa su nya tungo sulu kui ela ne ga ibulu su be do fera kan to ko nando ayato gouvernement bang ko be ne yama en tay to importer to ngwen fanara en faramati magema nana lume yida e matima chargoro wera amu charama abu mana kina ha bore yida anu fote nu serina sagama wakati nan fanfala gama ina ga hanbe na ga yi kike ga sabi ha ube anye ga sabi alimana ali amu senderi amu nyonge yida so aka sende yusufe tamu daga sono kana mana ba produit na chambe ga te bi man rena na kolo e radio sebi OGM bil na ruma na kolo khali banani nan na moma fuira moma furira una kolo to ga bar ma bina États-Unis be a galesa be na rimo ga nunkire ino mana to donde ara chege be na rimo ga bar to ko mo gila ya do una bin to mo mi se falma gouvernement Alpha Condé be Alpha mola julital Alpha puissance ifaka mana logonde fatira keli e mo gori itanto findi la Guinée yarati singera et la Guinée radon se fait soudi il la Guinée de radon se fait soudi e ba na mana ko makini on va le ministre big up on va parler be itanto findi ministre du commerce là la Guinée yule ni fama dossier là où est fait mon to m'a dit est-ce que dossier na reira et fama qualité fa ina na wongwanyi contrôle de qualité pa ne na rani ni na mbuma wala man wa fere daga ne la na publicité gara dengi do so yo soma e fala na ma le na kan fa fe har mu to wa na kan fa meki aga dat dam ma ginye giki kene hambe na kike saka ayusman hanna alima bidin bara kullu to wata yusufe na hanye nyonye har mu hanye na asafa ma yi dat na bidin bar na kullu me asuma wo na kina am pakaida bila yuba na katari gina kiban tire c'est ça reso fanyi da fa famba ina siga aji ke ya maba ji moli nan tunara to boro ba sanga mara de to boro ba sanga mara de monsieur Souma ina yi mise tunga mise kiyama na moli nan nana allo wota na re na kuma na re mo kuma kimara naki ya kulo na kan falafe Souma ga ya kulo na yi kuma na fa moli na ya la ma woni to biati wo mi se falma gouvernement Alpha Condé be ama idonyi Alpha Condé ma idonyi la Guinée population barakeli enini to de yema barakeli enini to de yema akoro ka so fala enini to yema anaka to ko to katabi na na kuma ara gurma na kotema Alpha ga yi wakati tan abala Guinée ka daily wo so fe sali nan kuyiki amba ntando be barakeli kasabi na ngama soto maduma de kasabi na ngamba ngeli ngi kasabi na ngamba ngeli e geli mana na ni geli na tungi kaibu iki kaibu ba samara di kaibu ba samara ana ana di salifina amba ana la Guinée na kana ga kia korko la Guinée korko sansa de na na belaga mafuya hanya mumui moli bande to hanya mumui sumor moli to umuni moli bande wonyi Rien para quel manama ba. Era quel manama ma yakulo Alpha ma yakula bar mo ma yakulo ba. Enya ma toro i monera yani kira i ha famille tan ni bi na fa ma ona to gila na ga lo son fi
Alpha Condé na gouvernement ma on a le cadre gbegbe na bonafe ni da on a le nare in franu in sidanda mafuti na wai kono yifwe fan ala far ma tenyi na fide kana oha kulu miskini na nare oha kulu chetari na nare baba ba ina fe pere a médecin ngeli ina bon et programme avion tongara la afa France karamo afa Tunisie karamo afa Maroc kono ibia sita ina me Tunisie amuiska France grana nana mbaba on la gouvernement Alpha réussi rare keline ba avana kana ga kamara gorogodi imula wonyi imula tafai ti wonyi imudo se fa suma la gina kaida na bara kono la gina ka fangandi namba wontan la gina ke wonna fala mo mbobe ngandi namba o mamilera nandi ba o mamilera don se fanyi na la gina Sénégalais la Guinée qui et wombi nya fekere na mo madon se Mali di pays limitrophe na gambirina onna bilimi e birimi la Guinée kama don se na gandum mala Guinée na ma yati kono ho wonta me o madon se fanyira na gambugi mo ngoni to sansi kiyama abogi kiyama dali se kiyama wommi la mi rebete radon se ma parce que na vala vo be kinta marsi la Guinée mi reno wa impressionné fait la Guinée mutana ngelma be chicken wing junk food et invité mananama iyo anwa masen fe be anere ya fambara findi kobur kaira ita ma don se na gamba be don se borokoy akata me akata mananang ay ta kam masen be nanana invitation ma men donc ndambe complexe nan neki umma mi kay fangay ba nanana man to li pe be na umma gouvernement be na figo mais gi mille n'a mu réfléchir tout parce que faut être tout arabama parce que là la Guinée dibiri et télé na matoma 24 heures sur 24 yati et puis toi télé matoma mu la Guinée ramato fidi et faut être série na matofi faut être télé anu ennemi rira na mu mato 24 heures sur 24 arana mu na appliquer mes rabini yati donc état to manaki na série ni reberima ne chicken wing dogma telema et doma et c'est restaurant et café dogma be et ni gema café et ni dossier doma et glacé dogma na setma ni remu dossier ni te gema et glacé là na mi le na ni retour fait des genana ou na affecté fait ouais so alpha baira na kula nyana rinare ki parce que qui sont ngori abaro mokora tanna ba gami anu bangure nyala ngina retour ouais so aira yemi madungwira bagame yati yemi madungwira abara nyon alva ba wo boy sai sono yire sungori bara nyon na ko anyon malendi mardi lo ene rim sagan nan lo ma alva ba nu mari anyon ma jedi lo ene go jedi na c'est souvent bon jedi na wo boy sai c'est souvent bye na nam alors c'est souvent nam afala kamara ga bebe muta musun fore raba manye sun fore en tout cas afala beba ya ba beba ituru matiri akolo ana matali feki e ga sun fore dari na ganna e da fa e da mini gesege e fala muna sun fe e siga ta ma yesa lintang e su fe su e na ge feu e na so bangi asiga an safuri madanga anga yara anga yawo na ganga to so ge gono na so ge gono ga mala besi de asumari hafudir gali ali maluga ko tepu alo sina garayemi dia alpha ba e para to ko wole to ko free borgoya e ala borgoya fori mara ngabile birenga kunere na lutima à travers cette radio ala ga sumari fanyi fioma ala gikike binge na ya marigi ala barayi na anna ala marigi ala ga asona ya wombe ama mu fere fi ne rema marigi ala ga fere fi ma kono amayagi la Guinée kabara yirendeli na hanno ma nede vraiment allo ena fala miribe danke allo saraxe na kana mirira Allahu Monsieur Falarinaki monsieur Bangura wotan
ki ambassadeur ne rena la Guinée to ana fin di pays yora a folo fe Liberia na man ran wongun yadi Liberia ou bien Gambie wo madi Gambie moli na kan na la Guinée to e to gi fe moli me wotan wo mamanga sanyi mu yagima wo mamanga sanyi wotan ge mu yagima khali teku gi diplomate na la Guinée et or gi information énergie ils vont remonter ça à leur pays respectif khali teku to bori na la Guinée sube bori na la Guinée ou bien se bori ana fin na yora la Guinée wotan gi tongo hun ikasa khani comme boss Allahu akbar wotan ge khani rum menni khali teku gibara khani na nta mane wo mamanga sanyi na hanna wonyira ala Guinée kanan na ala Guinée kanan torfi ala ko tore ga me reili e ga gembaki alo woni bedeleri woni sigina hanna mema woni bedeleri ato ala ko etangano e wa gon fera badi la Guinée kara parce que rali tore ba la Guinée kai rendeli wallahi ama mema ama toma ama sese na toma yara abalu ina rakela na mamba Kharamara Léo c'est un homme de médias Fori Ibrahim nous ala tati khali teku gito on prend l'exemple gito na ya gina importer l'air na re allo sende suma bana falde ya le trajet est très long haralu sur la Guinée mais wonga comparative firin naba wontanto na États-Unis beki isiga ma poultry ne ira towe iwa mana ngoma ibelati nara ena faga yara men e fala soft chicken ou bien halal chicken ou bien hard chicken yati kono na towe importer ina na carton kuinaki yati ina cholesterol to na tamfari ina na tantungo afolo unta magine senegalena ama amuna duma ama ayamma belaga nan timara wonne few hali na towe halal na kannaki a vinaigre nung mulugni nan sama ma a sojeni a geras birimba ma benu a khafala a nyinde sindi donc ngoi cholesterol beto itan yeta kolon mirine re na be ne food stamp tongoma ina neto ina kana ala ne la gale sa kana re c'est pas pour dire que allo faut te dans fala ma trop people under the boss mais ina ne la gale to parce que et doni free na kan tongoma manga sanyira et tiki yete ina tiki to ekolo yate mu yalangi yati ina siga na to brori magasin supermarché kui ina nan tongoma ba alima na sare borgo c'est faima yati ou bien conseil na kan sare borgo supermarché kui na food stamp benefit na kan so me yira ina nan tongoma ita yeta kolo ina kya enemi la Guinée mukana mare na la Guinée mukana made motal natileta bino musama ya alfa ba o ra ka tumbedi c'est possible donc il n'a mato et par rapport maintenant à l'homme sur bar na Faldeya tout récemment j'ai été en Guinée pour me faire plaisir on m'a invité le restaurant qui est en ville là, à côté de Mouna non c'est na commissariat central dina denare naki ina dangi Guinée na denare singira nu Guinée rasiyezu na denare na building na han yara findiri na ko ne dinde na men turque nan nana en invité men premier étage. Le gars, mon ami a dépensé quelque chose plus de 300 000 ou 400 000 francs guinéens. Mais Moussé Nana, French fries, chicken, anungi, gi sawarma, gi wanda kandom mabeki, la hungira beki, gi arabo ene kamatima, c'est-à-dire mobile food, kira hunima, allo New York, nambi na yiro ke kolong. Donc, enana matife menni. Alors, so ba na hamfaldeya, donc c'est faimara. Fast food na. Mutan na sigala Guinée ngai na konkoy nun turegbeli nama ngai na nama tokoy ngai mama hali kan tokoy duma c'est-à-dire ya soni mais won koy la Guinée tore bar mireli hayrende
monsieur Bangura ntanga wenkere fala be allo sende azoba na fande ya ye qualité gbegbe na la Guinée to ima kolo ye façon yo na forêt ambalaki kui fala na forêt forêt matife ye forêt matife iba to ma hali na Guinée di na hansi gisa mana gisa sayon taramaga na yete ye mati de ye na la Guinée to na mati mana khalira ito atoma ntang pour conclure parce que na ko bigbegbe na lotima tout récemment là nga kelfe la Guinée akafa New York anaka ne mumbe kumi anun beurre de qualité Allah marafa anaka ne mama donc finalement famille na utilisé na fala ma Guinée ndebe aka kumi anun beurre de qualité sarambe la Guinée aka so mingi aka farambe nun ala tagi na sunyi e fa kumi na kandambe kumi mara e poudre suka poudre na tongo ko e mélanger kumira e sa popa na popa kui e mélanger farambe nto kumi do kumi mara suka la poudre nun ala tagi na sunyi billahi na sunyi na tongo na wole kumi mari na gabe poudre sucre poudre na kui anu kindia ntambaride kindia ina me kumi afore na tiki yati origine nanana c'est-à-dire concentré yati ba alpha nous cham général nous cham abara saya ma sogoro bura kono mura communiquer baramini parce qu'on va faire deuxième partie dans follow de qui communiquer baramini nous cham la mara pende sototina kono na ram fala communiquer kui et nous l'amera honneur n'a rendu. Il a été le chef d'état-major inter-armes Makulumba hadje na gravité kulena le chef d'état-major, c'est-à-dire le patron des armées ibarame atanana armée mera hanabara faga ina communiquer ramini et femme honneur rendu de nama benu eras arabe bendema so na communiquer ra contenu barama sara nous chamo honneur murandu mama sono itanna to widi ay furagira benu nga unyangira ay furagira tombi saga afole hali Amérique benara policier ordinaire nakam barasol armée c'est policier to asoto afakatina asoto policier ara edo maragurama to anaka fakatina et honneur fi manama à plus forte raison que c'est-à-dire un patron de l'armée. Donc exemple pour les nanaki wombarato nadime ne barsiga Irak Iran na guerre Afghanistan American dime ne American boys in the army yati et na fara et siari fait na dime de c'est-à-dire d'immédier ne barsiga guerre et femme avec tous les honneurs et le président de la République avec le président de la République a famara hélicoptère nama pardon si fort nama comme étant naki pour présenter les honneurs à la famille et au peuple de l'Amérique et aussi à l'individu qui est le victime, qui est parti pour défendre le pays. On a tout on est. Maintenant, troisième volet. La Guinée a communiqué Baramini et membre contre-communiqué là-bas. Moi j'ai vu des photos. Afouré et d'or Borinama. Bori. J'ai vu des photos. On m'a envoyé des photos. Si vous voulez, je vais vous envoyer. J'ai vu les photos à cercle à Bori, à d'or Bori. Donc, Hali n'a contre-communiqué Baramini, n'a pas des conclusions à Biring Alpha Condenara. Adam Adinana Alpha Condera. C'est un homme rancuneux. Je l'assume à travers votre radio. Je l'assume. C'est un homme rancuneux. Mais il n'a pas le contrat avec Dieu. Alpha Condé n'a pas le contrat avec Dieu. Il n'a pas le contrat avec Dieu.
ala na kolon afan na nyom makianare. Quel que soit le malheur d'un homme, ha kangi faka e gere mane ha kangi faka afin de fourera. Afin de fourera, c'est-à-dire gere nyon. Gere nyon, i adama di gere mane ha kangi fin de fourera. Toto bida mane malansana. Mutan dime dileri mutan nan kolo mangera. Kono nun ala tagi. Alpha Konde wayemuna amuna kan falagi xamedi be. Wayemuna amuna kan falagi di xamedi be. Toto mire aha Guinée na xam mawari Ariat Conté. Mire na Guinée di na xam mawari. Le regret que les Guinéens ont eu à travers la perte de cette femme-là, c'est plus douloureux que le chef de l'État. Allahu Akbar. C'est plus douloureux. Mire Guinée di wa na khantiri. Adam a dit, Alpha Condé, qu'il donne les honneurs, qu'il ne donne pas les honneurs. De toute façon, le monsieur va partir avec son grade général de l'armée. Quel que soit que ce gars-là a fait. Quel que soit il a fait. Je me souviens lorsqu'il y avait les dadis au pouvoir. Il a dit qu'il va mater les gens. Que toute personne qui va sortir, il va mater les gens. Parce que il voulait maintenir Dadis au pouvoir, en prison, par un coup d'État qui a été inventé. Je le répète, le coup d'État là a été inventé. Sinon, on ne peut pas me dire. On ne peut pas me dire, voici la clôture ici, il y a eu des tirs pendant 3 heures de temps, cour na bangi setima, kaporomeni. Aucune balle n'a touché, c'est-à-dire la clôture qui est à côté. Et toi, tu dis que pendant 3 heures de temps, il y a eu des tirs ici. Et que moi-même, j'étais au courant pourquoi j'ai changé de chambre. Alpha Condé qui a grimpé le mur de Koléa, que lui, il dit qu'il a changé de chambre dans la même maison, c'est que le gars là, il se moque aux Guinéens. Il se moque aux Guinéens. Celui qui est arrivé là, Alagaya Fama, a fait comme il a rempli la barre de la Guinée, Alagaya Fama, mais il mérite les honneurs. Même Hitler, en tant qu'un homme de l'armée, c'est-à-dire son comportement, mais c'est-à-dire c'est la tradition, c'est-à-dire c'est un acte républicain. Quel que soit le problème, il faut assumer l'acte républicain. C'est un président de la République. Quel que soit le malheur que le président appelé dictateur ou quoi, il y aura d'autres présidents qui vont se déplacer pour venir rendre hommage à son dernier jour. Maintenant, toi, tu ne peux pas faire ça à une autre personne. T'as mieux. In wali kifayin alphaba wayma fasudi umfama tumbi dole bara papa so bara papa so ba so asudi dole bara papa so yati umfama fala alphaba la rasta bari tension mineri awa ndoyin alpha la Guinée fi fala kono amono la Guinée nambe amono la Guinée made amono la Guinée nambe yati alpha ganye doide tore ba bo la Guinée de c'est makolo di tore kui je man wama élection rabat fait dit parce que na merira etanya ce n'est plus leur problème, c'est à l'opposition de décider que wama élection à reporter, c'est tant pis pour eux. Que moi ma reporter et tant prêt à élection ti et wama élection rabat décembre RPG prêt. Et wama a reporter RPG prêt. Dans tous les deux cas, c'est le même fichier qu'on va utiliser, que eux ils sont prêts. On va blender na matina, on va na conséquence mato ina e prêt rien. On va tomber free ande K énergie. K énergie on va tomber sera ande na kinya K énergie. Ka énergie wombara investigation de raba ka énergie rafira ona kolo ka énergie ona fait falene de il y a une année nyon so se sonné tagi tano morijane qui moteur fema ekolo azoy nam won tam oma objectif na museba be wonna secrétaire yoto ibara dulugoto ibara nyamane musone ibara egbe sotobe ibara na kote tongo ina ngasa investi ngwanyi
on a applaudissé bombo mané na jeune encouragé mané on a jeune encouragé mané de on a jeune encouragé mané on a colon Cassius Djoubate ma colontina kono ina me jeune allo Cassius Djoubate abara réalisation molira ba abara Diamond Plaza nye Diamond Plaza abara Diamond Plaza ti abara tapa investisseur ba nati ana business beta tan sa fama mige nan tunda AMBC mumbara investigation na hotel Kalum Fang atana natiri atan investisseur kering eko hana jeune molina wa applaudisser wa encourager mané Womuna seketela moli kanamare wa encourager mané parce que hawa encourager seketela gbete anoma seketela gbete ina fa mali ou bien agbete ina fa encourage to me gara ba lo kasi yo adegbe na mama say na ra wakati biri machimunye ku mana musone ya le di degbe na farmato manyoku mfanya na we wonye manyoku mfanya na rebe rata fi wori ya ba wonye ali yati barmi kobe sugoyira ou bien gouvernement kobe essaye filma yati mu kasi Djoubate kolonto ana villa timbe yati karmo fele na villa timbe na projet de fandide bengeye yati ona mo bogi kana na yedo ina matu wakati nde dangire mo applaudisser bomo wana i gisuma kamebe Abdul Souma wona to wona anu rinde na rakilibe américain be barde na red bari e mun Afrique lisinde na sige na de mer ndira ba ma la Guinée kirdinde be bon yati yo unna moli nan tantuma unna moli nan tantuma mais kono ini yigita no ina gamma unna kana na ga tan unna kana ira unna kana ira do big nata follow barmi kubi na singe fama yati barmi kubi yati baba ila ta walta ibin to samane yati ibin to samane eme manyo ibin to samane eme manyo ala bi tanga barmi kubi ina neige na buma ina kelina kui ila bata ina be leri bin des fois woni khadi ya tu do fi wa kire wala mana kifaira ekolo azoe bambe yati masene wo mi se falma kasi Djoubate rafera ba na ka energy par temu na re muta na wakati kulon kifaira yati na ka energy par l'air na re muta na skana reception na ba aéroport o ma aéroport karbo bangbala ina fara na fa na lo muska lo na ga singe yati lo wana nara na luna ha pitri temui no lo avion mufa na vola mo kuru avion taluma o maru plan gurde na besia yati mo avion na talu na mo le fara dimanche gesege subare dafu mo ne fege subare sal de mo fa mutayen kuru ne na kuru journalist bar fenye ko kuru ikuru mane rasa feide muna tiga feide muna amato kasi fare yi kenda kia nagana mulu nanna kina ha na fa numar temu an numare avion na guru bene ga guru na côté mankane na yati wata installer quarantine ke guru ga biro gambara meni ina yati installer meni na lo kasi nyelagungi na transport final 90 millions journalistes na réunion ya tumana wonko ora transport na ya na benuna amwa prise en charge biri assuré ne doni han benu numare wali fama lera ba de l'air na re mo ma ori nyeti fa fe na rema una tune o mara to ana bara fi gbegbe ra ba projet gbegbe ra ba bara hunsa la Guinée ma hande na ranu amana na ngangunti mali ngangunti Senegal la mo ga do ra ba ndalu na to ngangbe kata mbangi prince anti madebe ona ga adede be ni ga flash de bomma ya ga mana bomma ore
donc na kui ona mana be ra continue na fait moi les nan kunna na fait moi les nan pas mais moi li mu touré ne fi ne mrina na ko na gbo e ko na gbo ki fa ila atoma na bâton de pêche na ila moria pêche moria pêche ra wali na pays bourré et général amara banguro ala ya fama ya bâton de na ki sejiri na ne da comme ni et dem fa to tema yala ya fama ni ra ko hatu bara bengi nous tatavier nous tatavier donc moi ansa farabu moi lim du moria pêche général amara bangura ga société ko di bankina anan bateau alpha kondena bateau na seziri alugumba alo moi lim touré fan bankina ga na bateau seziri yo bankina pes Allah akbar Allah jinaka Allah jinaka ina na wale ne tanu e bakal tambe nara in siga ina mage ina bon tanu na malide mangari pindi ministre ra har mo pindi directeur ra am projet ndina ira na tanu ma sade mangé ngoya be afise nde ha ir so man tangira ina na yedo ko ine azo bangura wonji fera kelere musema wonji kasi jubatera fera kelere musema mollim touré atanan samini radio anaka kasi jubate accusé anaka kasi jubate bara 7 millions soto contrat ndekui wonara merne continental 7 millions de dollars 7 millions de dollars nye mollim touré nara afala attend 500 millions de francs guinéens dans Bansan sur tourna. Amanare wumbe aka sende ayangli Diamond Plaza akasis jubate na bar guinéen de nanyi ibara me atanto na fote tongo kasi jubate na fote na moteur fira ana ni Alpha Condé na ngwameni sur place Alpha Condé na 10 millions na mini anara investi mumbara muga investigation naba azo bangura wa fala molim tourebe aga lu aga gawo hakke yara kasis jubate mu 500 millions ga sori molim toureira awule $100,000 nan sorai kering $100,000 nan sorai kering Abiyande anare akasi jubate gbemu na Diamond Plaza awule kasi jubate na ngbe na Diamond Plaza na document birimbara fa radio Bascott ma sarbi investigation baraba agbe na ratira point iyo afia mutambe point kalmen ga inauguration munana mai fu ya yo muna ku kasi jubate na ngara point afira point yati mfama azoi mfama mwalimu nga wonyangera ti nga audio sa radio baraga investiga woga mwalimu touré na ran weng to semaine passée continentalement woga huira me mwalimu touré ma na ran fala singe be kasis tubate ben wonyira ba fe musema Alpha Condé akulu mwalimu touré di conseiller nde na ran na bira for danger public nera je mu noma je ga mu de nan na lagine ko mu fan yangi mu fan khamiri bira ira anarcho na kan siga ma cover la sura mira an siga ira na Alpha ba nta mu no me ma lidera so Alpha Condé Roma 500 millions de francs guinéens ou bien $1 million mais ali mata je mu no mata c'est sera ina to tore na takui di molina ina mire na to anarchefe en voulait pour la président be unga onyangira te nga audio sa diga findi preuve la Guinée nyamate patakilima kasi jubate nuna bene alo wontan Amerique be anuna bene habara se soto abara so akonyi akata sende ndira ba akonyi wala mane wona moli encourager wo muna moli ra pour mo molim toureira aga nu so nanu aga partenaire tagi anu na pogo anu wala anu fa na gafe sende miri na Diamond Plaza zatima di hotel no kalusi wo
musa fala matulmati be nga wonyangirate wona wonyangirate ya nga audio sa wo gara me wo ya teranye molim touré kuina ya molim touré kui ndanga mu gade audio filinara 2 minutes wo ga birina me nye wo nga wonyangirate wona bilenya wona audio sama après wo nga continue ne re birinwa me be sa fi ko sa fari molim touré nu ka énergie rafira parce que molim touré na wayang wondanga mu wayang de uga star 61 naba muga masenso fairi unga no ma audio thing uma music audio una kolo nyamana musone ya technology nara unga afla technicien be ranu audio thing be nu unga unyangirate unga fa molim turera unga era molim turera audio thing unga no unyangirate sinde.
Mourdiane, c'est à la dernière seconde que je l'ai découvert dans cette histoire. Par quelqu'un qui, je réserve de ne pas dire son nom. Il est venu me voir, il m'a dit, bon, moi, voilà le papier de ces machines, c'est pas pour Samni, c'est pas pour Cassius. Nous, on a trouvé le vrai propriétaire de ces machines. On est venu tenter le contrat avec l'État. Mais elle était soutenue par quelqu'un à qui nous tous on le doit de respect. J'étais aussi ébahi, puisque pour moi, le machine, c'est pour Cassius. Quand il m'a montré l'attestation de titre de propriété au nom d'un certain chef humain. Le chef là, c'est un nom inventé. Non, je le sais. Il faut appeler la radio à chef Nandi. C'est la bonne guerre. 7 millions de dollars sortiront à la mouche. Écoute-moi. Regarde, il n'y a pas été. Écoute-moi. Toi, tu es intellectuel. Attendez, maître, il est là. J'ai dit que j'ai fait des choses avec lui. Je n'ai jamais fait avec personne dans ma vie. Pour te dire qu'on est parti loin. K-Énergie, c'est pour moi. Toi, tu connais, moi, je connais. Comment K-Énergie est créée? Bien sûr. Comment qui a pris l'argent à Youpi? Toi, Malim, tu connais? Je le sais. Moi, je devrais combattre Sam dès le début, celui qui m'a empêché. Même cette histoire de chair humaine, c'est des montages de ça. Je n'ai jamais entendu le nom de chair humaine, soit disant que c'est lui le propriétaire de tout. J'étais surpris quand Mouridiane m'a dit, j'ai rencontré chair humaine avec le président Abdelali. Mouridiane, il a tout répondu, on l'a mis dans l'affaire, la lui n'a rien dans l'affaire. Je l'ai dit, chair humaine c'est qui? Se trouve dans le titre de propriété qui sert aujourd'hui de Mouridiane à être le deuxième gérant après le cas énergie de ces deux groupes. C'est du ping-pong, comme un ping-pong. Moi je connais au début comment les groupes là sont venus. Il le sait. Le président m'a dit, est-ce que la vie est venue? J'ai dit, président, la vie est venue. Allez, regarde. Azoe Bangura, Wonu Mari, Abdul Souma, Ka Énergie, Oba Menye, Oba Molim, mais Makolo, un audio singé dans ça, parce que dans la qualité, on a audio singé, mais un audio singé dans ça. On sait que c'est Wadon Gwenana Menye. Yachi. Aji Dongwera, mais Ji Dongwera, Oba Mek. Molim Touré a falarine. Kolon Ka Énergie, Cassius du Batenangue. Oui, mais rien. Yachi. Au moment où c'est Molim Kerengouira, mais semaine passée, à émission continentale, à Cassius Bemuna, Ka Énergie. À Bemuna, Diamond Plaza, à Guinée Benanara, à Fote Narangbena, Ka Énergie, Tanana Tongo, Arani Alpha Konderoma. Alpha Konena 10 millions de dollars sonaï. Atam Molim Touré, Ginare qui Wayne Singena ya, et ça n'a rien à voir avec ya. Ana, la barre n'a fait la barre n'a parce que Cassius barre 7 millions soto, Cassius n'a 7 millions de dollars yo sorry. Mais, et puis, Amandare continentalement, à 500 millions dans soto, à Woulé, à 100 000 dollars dans soto, n'a fait quoi? Anu kasi jubate munta document mumba recherche birinaba onara miri tonyege parce que atobara c'est soto onara samiri kon passable jeune nara ana katafe yati nara moli on cité kerentide cité alo Diamond Plaza ola mane wana kasi jubate agbena na Diamond Plaza agbena na Ka Énergie la moli miri fourina wato Alpha Kondera ve la fe ka Alpha Kondera conseiller dans Wayenti, car conseiller. A tendance que président iré, abondance à Flabore, Sambala Minibu Made, Apkerembara président Tode, Mbara Kontof, Nana Firia Molim Touré Nana. Womusé Falama, Womubu Maïfe Padi, Onamane, Cassis Jubate, applaudissez Bomborabe, parce qu'à part un moteur n'a pas fait la Guinée. Kering, Abara Hôtel de Kaloum Ragnon, Abara Diamond Plaza T,
unama umbezongo na jeune mole na ma alokasi jubate umbezongo mole ture mande Leo Bangura amana wali bete man na ba fe Plaza Diamond 7 ma akolo kipe maison des jeunes dume do sa inde dangi kipe dume wana dogwera TV na si na gabre na fe ku na li ministre na ite na jeunesse Moussa Van ite na jeunesse na fe na gbele dangi kiva atofa ananga polike wo mo musi ko masinde ne na ga walinde fa warba mabbe walinde fa warba ba ana tende gi superati bangbala ina panda bi fe meni allo wombe makite to kiana ga be superati bangbala ina be kiana ga wala mo wonne encourager yati ana dume be fonike be wo mi se roma fonike na ko mo maison de jeunes bangiti sinde wona jama singe magoro ba na wali folo na nyo hawo fa wali betandira ba ma be fa na ba a wali folo na singe ma a wali folo na singe ma amanna ga da le bora a so fonike yira yati pe fonike yira ala ko ni no me gungira kende kiana ga abiri ni kasi jubate na wali na logement sociaux fait na ramfang bareki ya na fa na fa yama na 20,000 logements sociaux na jema maburo muna na bare ne ko baya bela kama yati bembere inde na ko baya bela kama musa na ni munasa na men jema magoro singira ba professeur Alpha Condé kasi jubate na kerfala person kamara KPC ne bin na langi na logwa yati na 20,000 logements sociaux na FIFA anyana na fa yama ade merinde na rafa yama Allahu awumba na fonike molito na refa ma ala ko bo ngamini lonto nyira umbezo mo na fonike moli alhamdulillah fankulo gulla mo ngana moli na yaya na Alpha Condé ta muna moli kulunde atanye khamane nan kulun khamane kerke puyi na kerke ya bama dagen mai fu ya bama pogon le mo lim touré ne o maso asa pole bemba na ma ko le touré game ga woli ne ra ga woli na fe furi tanda fe furi na tu yama fe furi tout furi c'est les partisans de moyen effort yati on a fallu be tanda fe furi na tu tamba suma game ba woli na ra o maso ko mi ra on a fallu la province Alpha Condé be on a fallu la province Alpha Condé be on a fallu be Molim Touré no maludi tanantunga gouvernement yama efindi conseiller Allah akbar conseiller prix fourré makolodi Alpha Condé fourré era mri etamri la sife yati hamba agoro la gineta awaire umufama to sumuni umufama ko ku ya dego ona ko mwana tout savoir fari yati bangura kamera wa fari dom seulement yati nga kolon hamiri bara isobera la moli soto borima gimoli big akon sarene la ginema gimoli touré mani ni ra taganga imuno fefe gasadi imuno sese gata ina to yitan no fe ni gasadi amatu fata kir $100,000 avant no fe ni gasadi iwa mo wali fira boribe pourquoi la ma ira wule fallait taïki c'est-à-dire ni na ga mutete kolon fuera $100,000 shona yitan fono waldi on yati akolon fi magaru naki ana $100,000 nan sura tanyira amu keri ramu sabera na be amu bailleur de fonds ramu fenga na be amu biriki de ramu do seulement aradera wali ma akande findi bisabodira e sare fina ma $100,000 nana nieri Fuyante baragula Guinée, vous le fallait baragula Guinée. Hamiri no vous le fallait dire $100,000 soto. Est-ce que na kan walma? Walma. Awan tan na parti ban san wa mande din fi men nan na. Ala ga wumma mengi, ba fi Alpha Condé ra ya fi Alpha Condé kambira e gabe de ki fi mirinan na. Afala se fo mirina nga mirira so a umma fa no commission soto di umfam mengi rira bangi parce que mengela mané accès facile rolama alors que mirira be dimiri moli arnaque fake amna ke fi non mais malide mengeto non mais mirinde na nan findire ra walira era office na kalum office biri ne ra kalum amemene conseiller na mo office na ki ha mengeto fe tanga wali biri ra conseiller ya biri non mais malide mengeto foi ko bursoni
Kalau bangu ngure bi mbarsindi officera. Donc gife mo li lamane non seulement ra folo mo limma mais mi dongo en ri do gife mo li rumma. Iran investisseurs anarki ri lamma ra émission spéciale fait nirlima parce que ni na ni retour il sa fa bailleur de fonds ne sa doni tongo banque ma beni yanga ra wali folo ira kobor seti bi marsigi tamma beni tanga ra wali folo yati tan no manana tout ça fa fari afalamba mo palamba tangbe fe yo me etangbe fe yo me wona mene kasi jubate be wona kolon atosori loro ina rani fe justice loro justice mais fait fourima avali di fari ha sa doni nan tongo bank go afar na walda roy wota manka mo 100,000 ba ma ibe wo $200,000 ba ma wo anu ana projet ne re na ru hanan de ba ma na ndegam sa ma ru ata immigrera pirama consul honoraire narago consul honoraire nara Corée du Sud d'abord il est consul honoraire de la Corée du Sud voilà abarba ben na pindi du batera gouverneur fori na ambele reki na ambele Laurent Dengere abarba ben na Laurent Dengere yatio una mane kasi du bate abara fi gbegbe na naba ina moto fon fi gbegbe na ma embaucher man na ila la Guinée fa yi Africa Lottery yi bul bombo bele na reda ba manaki mre na fali suma game ra dépenser to ma den dere yani na biri fa na ila baratu una mane fon fi gbegbe na wol fi nani una mane la Guinée gouvernement be irana entrepreneuriat idée moli ra yi jeune moli na mpe logo na fla mo bébé hawo kata wona rani KPC moli 50 na la Guinée KPC mola nous kasi jubate moli 50 na la Guinée miri na norma entreprise créée de ali miri 200 personnes wali na entreprise be la Guinée rapara ara développement follow na logo ide c'est-à-dire ara développement entrepreneur 50 créés dans le KPC nous kasi jubate aura développement follow na anu Antonio Soare yati Alpha Condé ta wule fale na fama wule fale mngina re wule falama ina non de kaya na ngoma wode mu fama go wule fale na fama alo yi mo limu ture yi kirki ko yi wule fale ma da wule tanu eva kaltambe nara ina clan ne yira yati ene bela su bore yira ene mali e Alpha Condé maso 500 millions c'est-à-dire ils font $100,000 à moins de 45 dans l'anarch yati amuska de amwali yora ba biro yo ma yira amuska ma biro yo ma yira aframa conseil poupe conseil bu atana na kabu ga sa ete kuma ma dawo ke wali dimanche le Kandé Boari taloma femme pe dimanche le pour 1 heure de temps interview on femme Kandé Boari o makoya on y émission bala makoya fe na makoya on na kulung umbara SOS bar rabi koya victime kile bara mate koya victime malife koya victime allo monsieur Mohamed Ba a fait la kili émission passée awonga kata wonga koya victime mali anun dobre ka victime anun kamsa victime commission ba do Conakry koya victime mali fe manye azo bangura wara na commission do Conakry meni Ibrahima So yansane na nanan kui suma lettre fanna nanan kui iyo radio Bambou FM yala radio Bambou FM kobi makhili de be na ram charger na collectement azo bangura na kini George nye wono ma kobi da somebody aga WhatsApp ma wono ma somebody aga compte ma Zelle ibara me WhatsApp numéro mundu makasha mbara aga WhatsApp numéro asambe ma soko mbara tulmate tulina na amasen auditeur be tulmate na be ya tikadiri no mane manifester azoi ira WhatsApp numéro ma se nyamabe nere wa ma benere wole fe wongaji victime mali solo feri nam farari mi nana sar laptani ibara me gravement blessé wonga no umbela sode wonga je mali azo ba ko numéro so azo ba contact nare wa ma demer ndira ba fe yi ko ya kebe anu dubere kanun kamsar
numéro naya 201 98 11 783 201 98 11 783 ino magande zelma ino magande kashapma atani numéro nanaki naga yo naga no so ampala ina mpima keri no fena kimfe no fena bira no fena na ma game ba tanto da tere ba dagira ino ma kale $100 nara balya yo mara problem yo mara yati una flamane umu limit saka madi una kulu mi bebe na mali dari na woni ifeki na gamba kono ko na nambo ibara umma flamo wonnoma abi wonnoma na ganda wonno fe wonwa mene be ni na somen na sa fama tungwadi na ba somen na sa fama na ganyo birimbara anofera ba alkutu umma commission na gando meni e ra contrandi da ba folo parce que on a réuni Mengasa Sigarne, je crois na merne à 500 000 francs dans victime là. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni ne bara faga. Ni bara mo Malik ketande to na loin. Allahu Akbar. Malik keta wengi. Video na muira be e radi bungune e radi bunkuni mini atamfate Dioré de 7 ans ou 10 ans comme ça. Oui, mais ça so Dioré bete fati. Ça so dimedi bete fati. Mais n'a rien man ko tofili ife kui. Miri n'a miri bon feki. Mba na fala ne obenelo sori mera rebel mera. Miri n'a Dioré de 10 ans bouma sori mara. Mna fala ne obenelo Maliketa. Didi baba na fala. Anere sori buya. Rebelle ya wa matonye migi selo fere ya ma ne refari migi nani birin c'est des enfants de 10 ans 13 ans 10 ans 13 ans c'est de munya funu so c'est munya funu sori na nera c'est des rebelles nera ou rébellion nara et faire rebelle nana on a fala on a commission on a rebelle identifié alors on a la bakane 2000 hey azo bangura Munta muga ujire rebelle 2000 et fane 2000 et fane et soji qui est la Guinée et toso féticheur de yama c'est moi le biringi di me di moi le nege soma armée pour infiltrer Andeyama et to fa Conakry munera katine et fane Guinée dira et fa Guinée ana Guinée adobi assasso rébellion amunu échoué dede muna sur la Guinée ne akaburi na folkaria wosga na muna afagadane yati wondoro tagi mige sika fa ira sa fa migi infiltré eli ma la Guinée kenan infiltré ne sa bar Libéria ne sa bar tagba te ra fera o magao non o magao de la Guinée ka wona fa la la Guinée ka ba di fe na re magao de di fe na re magao de wona na ga pari wonga continuer na fe fadi rébellion munoma sera la Guinée rebelle ramu fama de la Guinée kenan isa la Guinée kagbate nan tunguma e fini rebelle e fa la Guinée kon damaro atansi so winara damaro président de l'Assemblée Alpha ba wa ma se de ta fa fa be dunga auditeur tungu okay wa se frina sa fa fari menni allo Azoy Bari a numéro so de kana ya kosngirei auditeur yira na gambi noma harige soto de alako wongano bari mire malide la Guinée ne rebara fin de victime ra gi tonya ke pari donc ça a été une bonne chose afolo na namba kobiri lamma arafi selon ce que tu as dit salina bara Argé na kan sotoma nata no mara sambadi azoy ma comme abala numéro publiquement donc mbala ta numéro noté afole na naki afrindi nara nyoma atangi dimedi bumpe nama yana mato kelfera bambeto koza hamdallah temuduza
manifestation begbe na kambiri na ba wanindara average wanindara na quartier périphérique etambiri ma iyo igine ke birim bonki et birim simaya qu'il fait de 0 à 25 ans ou 28 ans au maximum kono c'est mon toro il faut donc voilà professeur ira grève dimedi fala mama Fatimata Binta hamdallah temedi kudera une fille de 9 ans marine temedi boum c'est-à-dire temedi boum je crois plus de 5 balles yaki Allahu Akbar abonye afuri une fillette de 9 ans a tenir à goro ama a rapporter c'est-à-dire kafina lowe ntanyan na ba gi fe matofi hato wonna den na kayki mi da kan na bongi e kolon na harabari mais sorry nanaki sorry munera rebel ba so lagina rebellion ba so lagina na gi fe alpha konde bela rebellion baraso enun damaro mba alpha konde bela na gi fe alpha konde bela na gi fe la gine kamuno mabundeki alo towe ali alo towe atamange ama alpha ba la gine kabum fe ma di de 13 à 9 ans de no manara badi 9 ans 13 leo militaire nira militaire nira wombiri mbarake la gine wombiri mo la gine fulena na maninke sose nkisi muse wombiri mbasumbo wombora wonna wombor ko wombiri mbaraka la gine nta muno halifa kamili nan muno masani la gine kamuno makelde abore la gine ka surtout di already afin kari tongo ana bum alo fe na handa ba koya e bore bum to ge abunde ana adi amu fari iyo asafara amanda bum wotan amanda bum rébellion ala guerre biringa retransféré cour pénal international parce que les vidéos amina donc comme nkena ngamuna lutira na bumbi dogobe ala ga sinu santé ya fila gine ka tande gbe na ramba ona fala wana pasa tande gbe ndo tande gbe mamuna bumbira ndo tande gbe ra donc nan tout le monde mbari mi ala ga gine ala ga gine alama min wumfa fama to Mustafa Touré fanwa ma be sa fe ko safari ala mu to mema Mustafa Touré ma se na ira ma fure no nga wanso paneliste le regungu Mustafa Touré ma se na allo Mustafa Touré je crois que Mustafa Touré muna wongwe me fait abala voilà abala su de nyaari ekolo ona rébellion fe flanaki amura fam mandema wonwa mo ngama se so biringa be sa iko safari mais wona kolo rébellion ba la guinée e gamiri masse na ganna mi fa fe ra kolo mi rébellion ba la guinée rébellion mu la guinée e ga masse mi e ga masse la guinée kabe gisen de karisana na mi fa fe e to fa alfa ko na e na ga fala e barna magang e munu chamu maso we e na fala wona na baki wona be magang donc ma expérience ma sorry expérience ma sorry muno ma diore 9 ans bunde ina migito a diore a dimedi 9 ans buma rebelle nara c'est-à-dire c'est quelqu'un naga mora été manake tongalo Libéria na dime e rasu rebelle mu karangi e muna sese mudayora naga mo voilà tamuna sese fo faratife etanana kolo e fallait be farati alurumbe alwe far na mole na la Guinée kono era kolo la Guinée kamu garu maneyara e fare yetena tunda yarabide ne masugu mane la Guinée kirin e yagori e me kateta yat pas problème sur Afrique namburi wo ma se da mo wonyina sorto una rayon mamusema ko yake ina wo memefe era délégation goni
on est promis na radio manaloge a on est malima et wo engelig ne khoro mun fambare promis mun na e fang mun promesse na tongo be mun na raba mane donc piringa abelga so abori inu no na yura bene sungwadi na bara na somen na sa fama piringa abelga wale i azo khili manga azo ga numéro falaobe au numéro na ran klima azo ga numéro 201 981 1783 201 981 1783 on a numéro khili ora se on no yi victime malide parce que gouvernement na onira atana esa 500,000 nan so onira ane makera badangi manomolira botera badangi manomolira milliards munyeri esa na sara fala isa 500 isa $400 tungo isa so bilira na kama mbara tonyege mampari $400 mnyama molim touré na beke mire anarke ma pour 45 minutes 1 milliard soto autant ça 500,000 dans so ma $40 autant na so ma bigira dira ga wa ke yaradi leo bangura nam ombara radio Bascott tumati kende biri wanyama masa ombare biri wanta kifaira ombara wonga kirinye rabdu Abdul Suma monsieur Ba ombare biri tantura naganya makelande i sumuni tandegbe tulmati fanye kelfe aji belagama apa belagama Amerika akunkuna yele kelfe lagina yede hafu tombuni umbare buri wanyama masa wonga kirinyi bara duniyalu morkante yati duniyalu Allahu akbar Allah ya fama baba oma nabara wali na naba Afrika wani agbo abala gine ko nabara Afrika ko nakeli morkante tone asige sana ha japoni na asige interpréter chinwe panaki one ake to asama filme kui yati nagara duniyalu ona agono la gine kema agono bane kifaida baita muno ma tudi isa artiste bete dongoma 50,000 euros anu $50,000 osa kwen artiste dongoma artiste na wonyira na rebara dunia wo isa ba dixi de soto ota muno ne honoré wonwanyi yati ba na goro mabori na kana mabori ma hakego mwina re bara kufure ndera mini bori kufure nu chamina ya ni na fa fait tout rafi na lu ki ku mais alors na American studio d'enregistrement na yi la Guinée studio na yi ra na problem ra énorme kele la base nyeyo na lino no morkante de khildenu e fe bele concert bangbala nye organisé fe bangbala nye organisé allo na tolo mondial to makana ne na ba makana Côte d'Ivoire no mara base morkante khilira yati goro kifa ira yati kana ga ki mabori normalement et l'année dans les conditions normales on profiter de Morikantera nous pour faire la promotion de la musique guinéenne et fin d'ambassadeur et comme il soit en musique guinéenne la promotion là-bas yi azare la musique ne rebula fait anu sara tagbete Morikantena na promotion là-bas nous mema na ba nyawi ma nanara ma musique azare la musique ara mère la Guinée nan tu man jambanane parce que moi quand te moli na noma menide aha borira promotion musique là-bas parce que dunia bira colonel lui c'est Morikante ana azara musique rani Japon et saramane parce que bara japonais bara tanga musique rabirinu mais la Guinée kama na pama azoy chinwe fanaki e bara ba ya oui ma abara bele ala ya fama
Voilà la forme. Kono inaranda ba fi mara ba mo kanti ngara de ina bara itagati da ba mo borima yati baba eska pina ekito imara ba fi ni ngara ku ira ba fi etanana azoy muke moko ku yate tunebe ana madiya ti fe na ga dogo di ha ga faga ana ran wa ma fira ba fa da gara ba da ile ramu yalanga iyo ina to malagine ha faga wuye kumi nan fannaki wuye kumi na fam yalanga na fam furaki temu bana fa so nen fa na peji ministère de la culture bantama so tan na musi yusio muna à l'heure étude ana mire fait députation ana ran sa ma place ekolo ina fini député il faut renégocier ya suppléant préparé suppléant nan fare tamba kulubali ba ministre kulubali na yiro karbiye ne nyusio muna affaire eno mu kere na ba madundo wiki mu kere na fe na madundo wiki yi dundu mader kai Alassane Kake Makanira Kake mais muna me na saka ya tamu yalangi na tamu yalangi na saka ba kulu haba to bala ba findi chendera yi assemblée na ndo wiki asali le commission communication et nouvelles technologies atana na meni fa yarati singera ala ga mali meni ne rassemblée una mane ala ga ya fa murkatema ala ga ya fa ma aga famille enu toro na kulu aga digine pa sigi sama nye iyo manamba kanti atan abitana pindi chendera ya mena pindi Suleiman Bangoura Rasoul Banks sul yati sul Banks rajene ye una mene awa ina rafa hotel Sheraton alungulu ngone fon kilimana ga ibara madi dogo sono eraginen farade hadina fara baba nan fanera yandi mara madi tawira ona mara madi tawira amba morkanta agoro fala kanti to ne birim bara bele bogi ngu ba faga ngu bara faga nyera ala ya fa birima di coronavirus tan ala ga di coronavirus makuya wonna ala ga yitangani mami bele birim bara saya maso afeku mais on n'a pas la gouvernement ministère de la culture bandama so nyusi yo munameni anyusi mtamba kulifa bandama so anyusi luma mende bon ala ya fa mori kante ma una wene sul bank ala ya fi birima e bang uyayi fura kodwari e salmanatina bu salmanatina salmanatina e fala ne gwa sali na tina anun dimash nye hali kodu war salmana tina lagine fan salmana tina mbaba ya alba kondera conseiller politique na watarara économique nguri obara wakili raisi donc ona ga ya iso sonondi albe nguri usabari salina jedine salina jedine bangure ona ga fe ya iso sonondi wakili otanga salina jedine ala musalo awade para woni walisa alpha ba en wali ki fa mase donc hali mase ne suma micro ne ira umfa fafe bi nambara da joira awayri para woni walisa ki fa ira wo man nara lamma be tina anun dimanche lowe o ma émission matande be ma kande boari atalo mo nga fay ko ya fe fala metina o ma émission politique na atala naki wa salam mase ne ira abusma awayri ntanna mase mangara kirini be agbengbe no ngo nyungura bra numéro na ramfiri ngo kirini mali ntawama na numéro hal ne reme te mostoto rafa ifo tulumati wona retambar na numéro mostoto ibare xbari ne ala be iran numéro de dengi wonga kirini bidima serere ba ki wuya wona ko wonto do amerique en serere ramini bebe serere do nyima amerique ya kolon donc opportunité na niki
ino mo serere na gamba fi serere ni gira mini be ira fi fera ala kunala magandi rasu ira serere bali parce que imiskini rinere kuma fala de me be ragal ti de me be ni nan ragal ti rise na ran fanna na ran no mi ratina de do godi be ni nan famba gira na ki donc ibara fi miskinera miskinera ni rago c'est mun ni mais miri miskina yati abalo fe manane ramadiri na mo fe ki ndamara miskina ya nie bar nakani kono dinam fa mo mbare miskina ya donc aha miskina ya tore biri diri masuma na gambe khina fam baira ali men espoir munana donc di numéro ran findiri 201 na 981 1783 wongare kirini bi na khili na yuno mona kana a gegbe na ala magandi feji fure ne khili anu ina ala magandi mafine khili ini sere khay sana fari nana nyema yati nana magandi amam no makhili mun dunti yati e be fama ne figbe ma alors hay opportunité baramini erando sere rendi badi non seulement inga kiri be la Guinée na kan kiniri na kan mara findi miskini ra do ya fri ana miskina ya agatina espoir na gara minimum miskine barna fambayi khaysere resuna kanyira na kulung abar sudi wala anyo gora sigadi fima di campagne mu famana rabadi mu gay monsieur biri han yo gon film ala ko mo opportunité fi biri ma iranu manifester di unga kilini renya roti wonna pourquoi woni rabafi wonna kulung monsieur baba na non fa innocent big bi number perdu ngoni innocent gegbe number perdu ini bambete tongo ini Guinée tungu nani re tantungo région munana et puis régime na fa ou mu innocent su to den dere mi ni regbe yamato ni mu konte fini to den dere kono ntam na ngani reg bi crime continue fi ngoni parce que wonna findir ala finana anu wonna ala finio c'est on a abori na lira mu ntalire opportunité ne ko ngada ni sa ifira pourquoi opportunité ne ko ngada kawoni alo yimiri ne ni malan fi koya ki les victimes de koya dubre kanun comme ça on a yere guto on a daga mu rasambima ene ga yeta kan woni so ne famna kan parce que mu no mi radi tan de no mutimani ga mémoire ga le ina no bangiden di crédit mais ni na victime ra famille tegi nyeyo nye est-ce c'est rumawa peut-être du gouvernement tammi ra kiti samago mais gouvernement na ran fama khala mara grineri ra kiti sa gouvernement sobre la yo fa wonya ra kiti samane eni mi ra di baira umuno mani ra gilindi na kanyi na ra di ra mémoire ga lwe ana gere so madi di victime ere belara se borira aga film di fondation nan ni be iyo wondan kata fene wonga de meri rasambima na ga libiri no masabati di kianere ere fe gere maso na ka luna di na ka pele be mu bara 500,000 showe wala lama no parce que lama na ki itali o bangura nta Abdul Suma ita zoe bangura won fe serade muna sécurité la gine na faka fi nan dangongo wona damadi anere liritu ungani ra gere sube o mera gere ram sofi te kambedi o non yete kanga gere non sofi benun tina ga ngonyili di opportunité na ti de le kabiri ngaira tanga yete kanga famima donc na fala fi contribution c'est très important na ran no mo sembe fi de fondation des victimes e rano ife matimmerera e no mane ibale soto de ikobre kui e no mane avocat tongode e ra caché judiciaire arabi la Guinée kale akiti musatu irinde safara esclavage kubi e forera gere kubi abara da nyinye tongonanira akiti ba sade akolo misena kiti sa parce que casier judiciaire mbara biama ini casier judiciaire rabi fefema anye keme tongo suliti akiti samane mais au mukashi judiciaire rabi fima ni ran faga bambitu wonna fal ala na ragire ni ran faga bi mukashi judiciaire rabi o ka kolon tina iradi ne nan kelma futeta ina kan protéger ba sa daga mu biri ngas ga meni vacances e fan faga lu toy
Donc, di fondation na kirifi. Onga imri makiri. Nitambe unare kirifi na nama. Unye tekana tangafi. Unga kiri ngati rafi la tangafi. Anu justice la sofi ou maborima. Abu falere il faut politique là-bas. Justice face la Guinée. Khala li politicien mireno ma justice la sofi de bori. Khali ibarano. Di fondation moli malidi de merira na no mania bi. Eni reliti. Crime fait que la Guinée fangeli racite na crime pli da ramu yoni minila ku ere fangadi rasari ragilima nana Amerique masarago fore no soumane be ne pandue ne singe ne fara inde ne na ngaka judiciaire tungo e nous ne mo barato e raso justice fédérale so ne bi ngami ba récompenser yati na fe bara nyenyeneti wo mfangane na ngere so wonga kirinye be ina me inga keri Jallo Barbara, inga keri Mamadou Barbara, inga keri Bangura Kamara Silla Barbara. Hakani ma nyere ki kolo na fekui, otanga kraya si bumma, ere nyere ki kolo na no manie de ala ko na sera wonta na tanga matina. Anunta ngwa mane ira fe finga findi fondation nana. Fondation des victimes de Dubreka et de Kamsare de Koya, dumele brake mutamma fe lumana. Parobele ni farba. Fafinda Alpha Condé gouvernement na ba fini dindera gouvernement na mo wa mene les victimes là iraki tira sa ya ti ko buri fife na namma awala wombiri kano na serere tungudi unara so ife parce que mara so fe na famille ga mo fa kui il était kanga protection ungara so fi na nan kui ntan na ri nan tima ami misongori banguri sali jedi nara mutamba kikitu jedi nara yadi kikebato awayire isuma Azoy Bangura Masei Naira Azoy Bangura mbala tulmati fanye biringa wo na lamba betina hasalina natina una lamba dimanche lore hasalina na dimanche una matoma una lamba kande boari be vendredi prochain una programmement mais au texte message matomo message la samba uma Azoy Bangura Masei Naira Alhamdulillah rabbil alamin tantuina wo matul mati be wo bare brin walsa kifaira wo maranga kerenye biringa bu tandegbe tulmati fanye kelfe la Guinée yede asa do fotombuira wo bare brin konya mama sa kifaira akunkuna yele America akunkuna yele wo bara coordination basa Guinée rebu kifaira na amfindi ya ratira yansa wo bara rebu yansila tantuina be mumu asunakati to de mumu asunakati to yansila umara unga kirinye buleta bu wa imam na Washington New York belama imam imam belebele umara wa kifa ila kamera umara tafsir na be umara bin walsa umara unga kirinye bu na rena wona mefe abib marwan na bronze belama umara mangapodi tirebu na New Jersey umara bin wa mama sa Abdallah Baga Fote anu Lucien Suma umara bin walsa kifa ila dembala kanye bin ala balu fashion ya nyama na mini ala wulbule wo mo ngari na ra wasala. FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelquefois, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le Dieu a monté. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale.